Okay, welcome to a new class and a new day. Today we're going to look at very important points, so please pay attention. So why don't you slow down? You're going way too fast. ¿Por qué no frenas un poco? Vas demasiado rápido. So the first part is why don't you? Why don't you? Again, estamos con ¿qué forma? The negative interrogative. Okay, the negative interrogative, el interrogativo negativo. Aquí usamos el verbo auxiliar en negativo, right? Why don't you? Okay, why don't you? ¿Por qué tú no? Etcétera. Por ejemplo, why don't you leave? ¿Por qué no te vayas? Okay, ¿por qué no te marchas? Why don't you leave? Why don't you ask him? ¿Por qué no le preguntas? Why don't you know the answer? ¿Por qué no sabes la respuesta? Why don't you like it? ¿Por qué no te gusta? Now, ojo, remember, con el verbo like hay que poner algo. ¿Por qué no te gusta? No puedes decir, why don't you like? Why don't you like? No, falta algo. Tienes que poner algo. Why don't you like it? ¿Por qué no te gusta? Why don't you try it? ¿Por qué no lo pruebas? So again, why don't you? Why don't you? Why don't you study? Seguimos practicando una de las cosas que os resultan más difíciles en nuestro idioma. Formular preguntas negativas que empiezan por why. En este teaching point lo haremos en presente simple y entre why y el sujeto aparecerá don't o doesn't. Why don't you go? Why doesn't she like me? Etcétera. Y ahora vamos a ver 3 ejemplos. Why don't you tell them what to do? Why doesn't it work when you push the button? Why don't I give you a hand with that? All right, it's time to look at the second part. Why don't you slow down? You're going way too fast. ¿Por qué no frenas un poco? Vas demasiado rápido. So aquí el verbo que vamos a mirar es el verbo to slow down. Dos partes, to slow down. To slow down significa frenar un poco, ir más despacio, así. For example, please slow down. Ok, por favor, frena un poco. So please slow down. You're driving too fast. Okay? And if you say slow down, ¿qué pasa? Estás pasando el límite de velocidad. ¿Y cómo se dice? Límite de velocidad. Es la palabra del día. ¿Lo sabes? Okay? It's the speed limit. Okay? En realidad son dos palabras. Speed limit. Speed limit, okay? So please slow down. The speed limit is 70 miles per hour, or the speed limit is 120 kilometers per hour, right? En Estados Unidos usamos miles per hour. Aquí en España, en Europa, usan kilometers per hour, ¿verdad? Okay, so why don't you slow down? You're talking too fast. ¿Por qué no frenas un poco? Hablas demasiado rápido. Okay, so again, to slow down. El phrasal verb to slow down significa decelerar o ir más despacio. No solo cuando hablamos de movimiento, sino en otros contextos también. Imagina que empiezas a hablar muy rápido y tu interlocutor no sigue tu historia. Puede que te diga, para, más despacio, si es de habla hispana. Y si es de habla inglesa, puede decirte algo así, slow down a minute. Ahora vamos a ver 3 ejemplos. Slow down, will you? Can you please slow down? I can't read the signs. You need to slow down. The police is right behind us. Okay, ya estamos con la última parte. Let's take a look at the sentence. Why don't you slow down? You're going way too fast. Okay, significa otra vez, ¿por qué no frenas un poco? Vas demasiado rápido. So the last part, vas demasiado rápido. Okay, you're going way too
fast. Now, en realidad, demasiado, simplemente con que dices, you're going too fast. Vas demasiado rápido. You're going too fast. Too, T-W, más adjetivo. Okay? So you're going too fast. Pero metemos ahí la palabra way antes. Way too fast. Es incluso un poco más enfatizando. Vas demasiado rápido. Okay? Por ejemplo, he's too young to get married. Metemos way. He's way too young to get married. Okay? Enfatizando un poco más. Right? Él es demasiado joven para casarse. Él es demasiado joven para casarse. He's way too young to get married. I'm too tired to drive, right? I'm too tired to drive. I'm way too tired to drive. It's too expensive. It's way too expensive. It's too dark. It's way too dark. Okay, keep practicing. We'll see you soon. Ya sabrás que too fast es demasiado deprisa. Pero ¿sabrías explicar qué hace la palabra way en way too fast? Pues cumple la misma función que cumple really a veces y que no tiene traducción exacta al castellano. Tanto way como really añaden énfasis a lo que se dice. You're going way too fast sería algo así como vas demasiadísimo deprisa. Y ahora vamos a ver 3 ejemplos. I'm not going. A trip to Mars can be way too long. My suitcase is way too heavy to go on the plane. He earns way too much to be a football player. Okay, welcome again to a new class. Let's take a look at our sentence. I know you're ready. Okay, why won't it be ready? We're running out of time. ¿Por qué no estará listo? Se nos está acabando el tiempo. So the first part is why won't it? Why won't it be ready? Okay, ¿por qué no estará preparado? Aquí otra vez estamos con qué? The negative interrogative. The negative interrogative, again, it's very easy, muy fácil de formar. Simplemente formamos la pregunta normal, como siempre, ¿no? Will it? Will it? Pero después formamos el negativo del verbo. El negativo de will es won't, ¿verdad? So, won't it? Won't it? Y combinamos con why aquí en este ejemplo. So, why won't it be ready? Más ejemplos. Why won't it be easy? Why won't it be there? Why won't it be here? Why won't it work? ¿Por qué no funcionará? Why won't it matter? ¿Por qué no importará? So again, why won't it? Why won't it? Es el interrogativo negativo que en futuro. Okay, so why won't it be ready? Okay, see you in a few minutes. Esta clase es la última de nuestra serie dedicada a preguntas negativas con why. Así que esperamos que ya te salgan con mayor fluidez. Dicho esto, no te desesperes si no te salen a la primera, ya que al tratarse del futuro simple, con will, suelen costar más. Céntrate en colocar la negación won't entre why y el sujeto correspondiente, seguido del verbo principal en infinitivo sin to. Why won't these questions be easy? We'll see. Y ahora vamos a ver 3 ejemplos. Why won't it be on my desk by 8:30? Why won't she have time to spend with us this weekend? Why won't the committee wait any longer? Okay, welcome back. Let's look at the second part. Why won't it be ready? We're running out of time. ¿Por qué no estará preparado o listo? Se nos está acabando el tiempo. So the second part is to be ready, right? Estar listo, to be ready, or estar preparado. For example, are you ready? Yes, Hannah, I'm ready. Good. Are they ready? Yes, Hannah, they're ready.
Are we ready? Yes, we're ready. Okay, so again, to be ready, to be ready. Más ejemplos. I'll be ready at 7. Yo estaré lista a las 7. I'll be ready in half an hour. Okay, media hora. I'll be ready right away or straight away. ¿Te acuerdas de esta expresión right away, straight away, que ya vimos en otras clases anteriores? Es enseguida. Okay, so I'll be ready right away. Americans say right away, ingleses dicen straight away. Okay, it won't be ready on time, right? No estará preparado en tiempo, a tiempo. So, why won't it be ready? ¿Por qué no estará listo? So, why won't it be ready? Okay, so practice to be ready, to be ready. En inglés utilizamos el adjetivo ready con mucha más frecuencia de lo que utilizáis listo o preparado en castellano. Por ejemplo, en situaciones en las que vosotros soléis preguntar ya para saber si alguien ya está listo, nosotros preguntaríamos ¿Are you ready? O simplemente ¿ready? Además, muchas veces preferimos usar ready en vez de willing para expresar dispuesto. What are you ready to do to make more money? Lo importante para recordar es que en cualquiera de los casos el adjetivo se tiene que pronunciar ready, sin rastro alguno del sonido de la A. Are you ready to look at 3 more examples? I can't believe my order isn't ready after half an hour. Are you ready? Tell me a bit about yourself. What are you ready to do to improve your English? Okay, welcome to the last part of our lesson. Now, why won't it be ready? We're running out of time. ¿Por qué no estará preparado o listo? Se nos está acabando el tiempo. So the last expression is we're running out of time. Viene del verbo acabar, right? Acabarse algo, cuando ya no te queda algo. So we're running out of time, right? Se nos está acabando el tiempo. To run out of something. Repeat, to run out of something. Por ejemplo, we're running out of time. We're running out of gas. We're running out of money. We're running out of patience. Patience es la palabra del día. Patience significa paciencia. Se nos está acabando la paciencia. Okay? We're running out of patience. The shop is running out of books. The shop is running out of shoes. Okay? The shop is running out of coffee. Okay, again, cuando se te acaba algo o ya no te queda algo, again, the verb is to run out of. Okay, I'm running out of sugar. Can you please get some from the supermarket? Okay, so again, to run out of. Why won't it be ready? We're running out of time. Keep practicing. Para expresar que a alguien se le acaba algo, en inglés decimos someone runs out of something. Mientras que en castellano el sujeto es el algo que se acaba, en inglés el sujeto es la persona a quien se le acaba lo que sea. Por eso el verbo to run concuerda con la persona. Compara she runs out of newspapers every day con a ella se le acaban los periódicos todos los días. Y ahora vamos a ver 3 ejemplos. He runs out of patience very easily. They're running out of ideas. I'm afraid we're going to run out of money soon. Hi, and welcome to a new class and a new day. Okay, let's get started. Are you ready? Now, what are can openers for? They're for opening cans. People use them to open cans. Okay, so hay 3 frases ahí. ¿Para qué sirven los abrelatas? Sirven para abrir latas. La gente los usa para abrir latas. Okay, so the first part is, what are can openers for?
right? ¿Para qué sirven los abrelatas? El verbo es to be for, literalmente estar para, literalmente, ¿ok? Pero significa servir, right? Su utilidad. So, what are can openers for? What are pens for? What are umbrellas for? Right? What are helmets for? Helmets, right? ¿Qué significa helmets? Cascos, cascos, okay? The ones that you wear, right, to protect your head cuando estás en una moto, right, or a bici. Helmet, helmet. So what are helmets for? What's this for? What's that for? What are these for? What are those for? So what are helmets for? What are can openers for? What for es como nosotros decimos ¿para qué? Así, con la preposición for al final de la pregunta. Y si la pregunta se alarga, por ejemplo, ¿para qué sirven los relojes? Seguimos dejando for para el final. Por ejemplo, what are clocks for? ¿Has visto? El verbo to be nos sirve para preguntar ¿para qué sirve algo? Veamos 3 ejemplos. What are friends for? What's a gun for? What are computers for? Okay, ya estamos con la segunda parte. Ready? Let's go. So what are can openers for? They're for opening cans. People use them to open cans. ¿Para qué sirven los abrelatas? Pues sirven para abrir latas. La gente los usa para abrir latas. So the second sentence is therefore opening cans. Okay, sirven para abrir latas. So ojo aquí, we're using for, la preposición for, más gerundio. Tiene que ser gerundio, o sea, verbo terminando en ing. ing. For example, what are pens for? They're for writing, right? ¿Para qué sirven los bolis? Pues sirven para escribir. What are helmets for? Remember the word of the day, la palabra del día, helmets. What are helmets for? They're for protecting the head. What are scissors for? They're for cutting. Okay, cutting. Sirven para cortar. Again, verbo en gerundio. Okay, what are knives for? They're for cutting too. Okay, so repeat. So what is this for? What is that for? It's for gerundio. Te vendrá bien recordar estas sabias palabras. Can openers are for opening cans. De este modo te acordarás de que para explicar para qué sirve algo, nos valemos de la estructura sujeto más to be más for más verbo acabado en ing. Can openers are for opening cans. Significa que los abrelatas sirven para abrir latas. Claro que un británico diría tin openers are for opening tins. Veamos 3 ejemplos más. Clocks are for knowing what time it is. Pens are for writing. Clothes are for keeping you warm. Okay, we're at the last part of our lesson. So let's take a look again. What are can openers for? They're for opening cans. People use them to open cans. ¿Para qué sirven los abrelatas? Pues sirven para abrir latas. La gente los usa para abrir latas. Okay, so the next part or the last part is people use them to open cans. Empezamos con people. La gente. Now, ojo, we don't say the people. The people. No, porque hablamos en términos generales, ¿ok? Grupo general, ¿ok? So we don't say the. Quitamos the. Directamente people. People use them to open cans. Para abrir
latas. Aquí no usamos for. En la frase anterior sí, pero aquí no. Para más infinitivo en español, en inglés directamente es to más verbo simple. Por ejemplo, I'm here to teach. Estoy aquí para enseñar. Directamente to teach y ya está. You're here to learn. Estás aquí para aprender. Okay? So what are pens for? We use them to write. Okay? So repeat, to más verbo es para más infinitivo. Keep practicing. See you soon. Cuando hablamos del propósito que nos lleva a hacer algo, usamos la estructura sujeto más verbo más posibles complementos más infinitivo con to. Al afirmar people use can openers to open cans, indicamos el fin con el que la gente usa los abrelatas, que es para abrir latas. Veamos 3 ejemplos. I'm here to teach you English. Sometimes children do things to please their parents. People don't only wear clothes to keep them warm. Hello and welcome back to a new class. Okay, let's begin. Now our sentence today is, they weren't hungry enough to eat another one. No tenían suficiente hambre para comer otro. Okay, so the first part is, they weren't hungry. Okay, they weren't hungry enough. They weren't. Este es el verbo to be en pasado simple. Okay, ya vimos en otra clase anterior, ese de why wasn't it, ¿no? Interrogativo negativo. Aquí, they weren't hungry. Okay, afirmativo, verbo to be en pasado. So they weren't hungry. They weren't hungry. Now, ojo, la pronunciación, weren't. Una sílaba, no dos. No decimos weren't ni weren't, ¿ok? Decimos weren't, weren't, y con T al final. They weren't at home. They weren't at work. They weren't married. They weren't ready, ¿ok? Es no estuvieron o no estaban o no eran y no fueron, ¿ok? El verbo to be en pasado. So, we weren't on the list. They weren't on the list. Okay, they weren't at work. We weren't sick. Okay, repeat, weren't. Keep practicing. El pasado simple de to be es were, que rima con fur, con las siguientes personas gramaticales. You were, we were y they were. Su forma negativa contraída es weren't, que es como solemos utilizarla. Asegúrate de afianzar bien. You were, we were, they were, you weren't, we weren't, they weren't, antes de seguir, ya que lo difícil será combinar were y was en la misma frase más adelante si no los dominas por separado. Vamos a ver 3 ejemplos. Do you think people were happier in the 50s? People weren't happier in the 50s. They were happier in the 60s. We weren't late. You were early. Welcome back. It's time for the second part. Now, let's look at the sentence again. They weren't hungry enough to eat another one. Okay? So they weren't hungry enough to eat another one. No tenían suficiente hambre para comer otro. So hungry enough. Hungry enough. Hungry, adjetivo más enough. Okay? El enough va después del adjetivo. Okay? Significa lo suficientemente. Por ejemplo, the house wasn't big enough. La casa no era lo suficientemente grande. Okay? So the house wasn't big enough. The car wasn't big enough. The class wasn't big enough. Okay, so the house, the car, the class wasn't big enough. They weren't qualified enough.
Qualified es la palabra del día. The word of the day significa cualificado. So they weren't qualified enough. No eran lo suficientemente cualificados. So they weren't fast enough. They weren't strong enough. They weren't good enough, right? No eran lo suficientemente buenos. They weren't interesting enough. So repeat, usamos adjetivo más enough, significa no lo suficientemente. Enough, que significa bastante, en el sentido de suficiente, puede ir después de un adjetivo, por ejemplo, it's not good enough, o bien precediendo a un sustantivo, como veremos más adelante. La traducción de enough variará según el caso. Por ejemplo, la de it's not good enough sería no es lo suficientemente bueno, mientras que la de I'm not hungry enough sería no tengo hambre suficiente. Y ahora vamos a ver 3 ejemplos. Those pants aren't long enough for him. They're too short. The children aren't tired enough to sleep. Isn't the music loud enough? Ok, ya llegamos a la tercera parte de la lección. So, let's repeat the sentence again. They weren't hungry enough to eat another one. Okay? No tenían suficiente hambre para comer otro. So the last part is to eat another one. To eat. Okay, para comer. To eat. Remember, vimos para más infinitivo en inglés, simplemente decimos to y el verbo básico. So para comer, to eat. Y después another one, otro, another one. No decimos other one, it's another, con a enfrente, another. Y la pronunciación another y no another. Another, no, ¿ok? Another. Por ejemplo, I need another book, right? Necesito otro libro. I need another job. Necesito otro trabajo. I need another car. I need another watch. Okay, I need another one. Necesito otro. One es el pronombre. Okay, so I need another one. Más, please bring me another coffee. Can I have another donut? So, another one, another one. They weren't hungry enough to eat another one. See you next time. Another significa otro u otra. Por ejemplo, can I have another apple? I don't like this one. O, can I have another apple? I'm still hungry. En ambos casos se podría sustituir another apple por another one, que también significa otro u otra. Ahora bien, recuerda que el plural de another apple sería other apples. Anothers no existe. Y ahora vamos a ver 3 ejemplos. This book's too thick. Shall we read another one? My laptop's not working properly. I'll get another one. 6 chairs aren't enough. We need another one. Hi and welcome again to a new class. All right, let's begin. There was a drop in sales due to the bad weather. Hubo una caída de las ventas debido al mal tiempo. So the first part is there was. Okay, there was. Estamos con el verbo haber en el pasado. Hubo o había. There was. Y después hay que seguirlo por un sustantivo en forma singular. Okay? Por ejemplo, there was a meeting this morning. Hubo una reunión esta mañana. There was a problem with the flight. Hubo un problema con el vuelo. There was a fire at the factory last night. Hubo un incendio en la fábrica anoche. Now, hubo, how do you say hubo una huelga ayer? Huelga. Do you know how to say huelga in English? It's que strike. Okay, strike es la palabra del día. So there was a strike
yesterday. There was a strike yesterday. There was a strike last month. There was a strike last year. Okay, so una huelga, a strike. So repeat, there was, seguido por sustantivo en singular. No lo olvides. There was es el pasado simple de there is. Equivale a había y a hubo en castellano. Es decir, que se usa there was cuando lo que había o hubo es una sola cosa. En otras palabras, cuando el sujeto es singular en inglés, no plural. Por ejemplo, había o hubo mucha gente en la fiesta anoche. En inglés no se expresa con there was, puesto que people es plural. Sí que diríamos there was one person at the party last night. Veamos tres ejemplos. There was a thunderstorm yesterday. There was a documentary on tropical birds on TV last night. There was a bank holiday last week. Okay, good job. Now let's look at the second part of our lesson. There was a drop in sales due to the bad weather. Hubo una caída de las ventas debido al mal tiempo. So the second part is a drop in sales, okay? A drop, una caída o un descenso. A drop, DR. Now pronunciación, la DR, drop. Drop. Suena un poco como la J inglesa, como Jennifer, Jennifer y con R. Drop, drop. No es drop, drop no. So there was a drop in sales. Decimos in, preposición in. Y no of, ni at, ni on, pero in sales. For example, there was a drop in temperature. Okay, there was a drop in temperature. There was a drop in population, okay, temperatura, población, again, a drop in, la preposición in. There was a drop in attendance, okay, hubo una caída de asistencia. So there was a drop in births, hubo una caída de nacimientos. So repeat, a drop in, a drop in. Keep practicing. Drop como sustantivo significa gota, caída o descenso, entre otras cosas. La expresión a drop in sales es sinónima de a decrease in sales, es decir, un descenso o una caída de las ventas. Fíjate que no decimos a drop of sales ni a decrease of sales, sino a drop in sales y a decrease in sales, respectivamente. Veamos tres ejemplos. There was another drop in sales last month. Why do you think there was a drop in sales? There'll be a drop in sales if we don't work harder. Okay, ya estamos con la última parte. Let's take a look at the sentence again. There was a drop in sales due to the bad weather. Hubo una caída de las ventas debido al mal tiempo. So the last part is to be due to. Okay, due to, debido a. Due to, dos palabras. Now, si seguimos con otra parte, tiene que ser sustantivo. Okay, so due to the bad weather. Okay, so due to the bad weather. Aquí más ejemplos. We can't go due to the snow. No podemos ir debido a la nieve. I have to cancel the trip due to the storm. Right? Tengo que cancelar el viaje debido a la tormenta. I can't take the metro due to the strike. Okay, the strike, remember strike es la palabra del día, significa huelga. No puedo coger el metro debido a la huelga. So there was a drop in temperature due to the storm.
right? So hubo una caída, un descenso de temperatura debido a la tormenta. And there was a drop in sales due to the bad weather. Okay, so keep practicing all of these parts and we'll see you in the next class. Bye. Due to, debido a, se puede utilizar por sí solo en una frase si va seguido por un sustantivo o similar. Por ejemplo, we were late due to the accident. Es decir, llegamos tarde debido al accidente. Sin embargo, si a due to le sigue toda una frase compuesta por un sujeto y un verbo, habrá que decir due to the fact that. Por ejemplo, we were late due to the fact that there was an accident. Llegamos tarde debido al hecho de que hubo un accidente. Veamos 3 ejemplos. There are lots of endangered species due to the drought. Part of the staff can't come to work due to the blizzard. They're not coming due to the fact that there was a snowstorm.